Sa pila dulanan. 67. Oh. 67 mao lang na. O pati dungagan pa nako sa tinapay oh. Okay. Pila na rason tinapay doon. Practice yung. Oh. May tinapay pa tayo mga kakagas no? With Idol Jong Molina. Sponsored by Idol Jong. Tinapay. Sausa na natin. Tara, kain. Oh, 60. Ito na ang lunch natin. Habang nagabiyahe. Dili, kuha na tanan ng tinapay oh. Kain muna tayo bago biyahe. Una. Oh, Bang, tulo. sarap basta libre. Pila tanan. Ilan? Uli. This is Suave, this is Uling. Iljo. 80. I like this. Oh. This is juicy. Ah. So what's up daw? Shout out lang daw. Idol Bon Jovi.